अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिब्बा कराम। इस वक्त हम बैठे हुए हैं जनाब नूरानिया दवाखाना गुजर खान में। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर हकीम सैयद रिजवान शाह गिलानी और जनाब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हकीम नवाज सऊद दूर साहब, जो कि पाकिस्तान के माहिर सन्यासी हैं, कीमियागर हैं और माशाल्लाह महान तबीब हैं। तो आज जो हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर करने लगे हैं, ये इस वक्त इस मौसम में हर घर की ज़रूरत है और तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत है, बच्चों बड़ों बूढ़ों सब की ज़रूरत है। ये है जी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, बलगम का खारिज ना होना, सांस की तंगी होना, गले में खराश होना, हत्ता कि काली खांसी, खुशक खांसी या बलगमी खांसी। उसके अलावा ये दमे को भी ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन दमे को भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। तो ये नुस्खा ये हमारे मशहूर सन्यासी जनाब सऊद दूर साहब का है। तो इस नुस्खे में जो ये दो अज्जा हैं जो इसके ख़ास जुज़्व आज़म हैं, एक है जी काकड़ा सिंगी। ये अभी हमने आपको दिखाने के लिए इसमें ये हमने ये रखी है, ये देखें, ये इस किस्म की होती है काकड़ा सिंगी। ये अंदर से खाली होती है पैप की तरह और ऊपर से जो है ये बंद होती है। ये देखें, ये काकड़ा सिंगी है ये। तो ये अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ये सालम रखी है। वैसे हमने ये पाउडर करके इस डब्बे में डाली हुई है जो इस नुस्खे में हम इस्तेमाल करते हैं। ये है जी ऊपर शहद और ये है जी पिपला मोल मगा, ये है मगा। तो अब मैं इस नुस्खे की तफसील बता दूं। मगा आपने लेनी है 100 ग्राम, काकड़ा सिंगी लेनी है 200 ग्राम। तो इन दोनों को बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर करें, बिल्कुल कपड़ छान पाउडर कर लें। 100 ग्राम मगा, 200 ग्राम काकड़ा सिंगी और इसमें 1 किलो शहद पड़ेगा, यानी 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक, क्योंकि 3 गुना वजन होता है शहद का। तो जब ये माजून इसको मिक्स करेंगे तो ये माजून बन जाएगी। तो ये उसके हमने माजून के पैकेट तैयार किए हुए हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है, इसकी कीमत है 600 रुपये। 200 ग्राम वजन, किसी घर में कोई एक बंदा बीमार है या किसी फर्द वाहिद को जरूरत है तो वो ये छोटा पैकेट मंगवा लें 200 ग्राम वाला। इसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये है। अगर आप लोग अपनी फैमिली में महसूस करते हैं कि बच्चे बड़े ज़्यादा बीमार हैं तो ये फैमिली पैक है। ये 600 ग्राम इसका वजन है, इसकी कीमत है 1500 रुपये। तो इस नुस्खे की कामयाबी का जो दारोमदार है वो है शहद का खालिस होना। आज का जो शहद आ रहा है वो चीनी वाला बना हुआ आर्टिफिशियल किस्म का शहद आ रहा है, उसकी वजह से फिर खांसी मजीद बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसा बनाएं और उसमें शहद खालिस ना हो तो खांसी मजीद उल्टा और बढ़ जाए, जिसकी वजह से फिर आप जो है वो इस नुस्खे के ऊपर शक करें। तो नुस्खे में कोई शक नहीं है, नुस्खा एक्यूरेट है, अज्जा का खालिस होना एक शर्त है। तो मैं अब गुफ्तगू करूंगा जनाब हकीम नवाज साहब से। जी मोहतरम, ये काकड़ा सिंगी और ये है जनाब मगा, तो इन दोनों के ऊपर फर्दर रोशनी डालें कि इनके फायदे। काकड़ा सिंगी के जो ख्वास है ना जी, इसके ख्वास ये है कि ये दिमाग की शरियानों को खोलती है। अच्छा। बलगम को खारिज करती है। अच्छा। खांसी को रोकती है। जो केरा गिरता है ना दिमाग से, हाँ। उसको रोकती है। वेरी गुड। और शरियाने जितनी भी ब्लॉक होती है ना दिमाग की, खोलती है। शरियाने खोल देती बलगम से जमी हुई, और जो बलगम से जमी होती है वही ना, जब बलगम खारिज हो गई तो शरियाने खुल गई। दमे पर भी इसका काफी अच्छा। छाती की जो बलगम होती है ना, सांस रोक रोक के आता है या सांस फूल जाता है चलते चलते, उसकी भी ये वहने खोलती है। अगर बलगम निकालती है वहने खुलती जाती है। जब बलगम खारिज होगी ये बलगम खारिज करती है और फिर बनने भी नहीं देती। अच्छा। एक दफा खारिज करके पीछे से रोक देती, बनने भी नहीं। सांस की तंगी को बहुत अच्छे तरीके से, सांस तंगी को बिल्कुल ठीक कर देती। तो मगा के बारे में क्या आप कहेंगे? मगा के 3-4 इसके ख्वास हैं, इसके फायदे हैं। एक तो ये आंतड़ियों की जितनी बीमारियां हैं ना सबको ठीक कर देती है, बहुत सारा आंतड़ियां जी। दूसरा ये कि जो फेफड़ों में बलगम होती है ना उसको ये निकाल देती है। अच्छा। दिमाग में जो बलगम होती है उसको निकालती है। जी। और गले की खराश
گلے میں جو بھی تنگی ہے، جو بھی نقص ہے گلے میں، سب کو یہ فارغ کر دیتی ہے۔ اس کا آپ نے ایک خفیہ فائدہ تو بتایا نہیں ہے جو مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ بتانے لگا جی جی۔ اور یہ اس کو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ تو بلغم میں مکس کی ہے نا ہم نے، بلغم کے لیے یہ جب آنتڑیوں پہ کام کر رہی ہے تو یہ گردوں میں بھی کام کرتی ہے۔ اور قوت بات، اور قوت بات تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی نا۔ اچھا، قوت بات کے لیے جی جی ناظرین سن لیں، یہ ہمارے سنیسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مگا جو ہے یہ قوت بہ کی بھی بڑی لاجواب دوا اور اکیلی کام کرتی ہے۔ اور یہ جب تک میٹھا نہیں کھاؤ گے انزال بھی نہیں ہوتا، اور یہ معاشرہ ممسک بھی ہے اور محرک بھی ہے۔ اور یہ نسخہ بہت قیمتی نسخہ ہے، بہت زبردست نسخہ ہے، یہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو۔ تو ناظرین یہ مختصر سا نسخہ تھا، ٹوٹل یہ 2-3 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ یہ ہمارے دواخانے کی مشہور پروڈکٹ ہے، سردیوں میں ہماری اس کی بے شمار سیل ہوتی ہے یا مقامی طور پہ۔ تو اب چونکہ ہم اس کو بنا رہے ہیں دوبارہ، تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے بھی ہم یہ شیئر کریں، جو ہمارے طباء کرام ہمارے ویورز ہیں وہ تو اس کو خود اپنے مطلب میں بنا کے رکھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں، اور اگر کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو وہ ہم سے منگوا بھی سکتا ہے۔ ہم اس کو چھوٹا پیک چاہے تو وہ 600 روپے کا ملے گا، بڑا جو 600 گرام کا پیک ہے وہ 1500 کا ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ڈاک خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے، وہ بھی آپ نے بھیجنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم سے وہ جو ہے نا، میں اپنا پنڈی آیا تھا، پنڈی واپسی پہ یہ دوست ہیں ہمارے پرانے شاہ صاحب جی، تو ان کی دعوت پہ میں ادھر آیا تھا۔ اب میں فیصلہ آباد واپس جا رہا ہوں جی، تو رہائش میری فیصلہ آباد آندہ ہے پنڈی میں جی، تو آج میں واپس چلا جاؤں گا۔ بس آج ان سے ملاقات ہوئی، چلو ویڈیو بھی بن گئی، تعارف بھی ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوئی جی ضرور انشاءاللہ۔ تو نسخہ منگوانے کے لیے یا مزید کو معلومات لینے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0345 55 80471 0345 55 80 471۔ اور اسی نمبر پہ ایزی پسہ بھی ہے، اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے، اسی پہ پیمنٹ بھیج کے واٹس ایپ پہ رسید بھیجیں اور اپنا ایڈریس دیں، اور ساتھ جو چیز آپ نے منگوانی ہے اس کا نام لکھیں، تو انشاءاللہ اسی دن آپ کی چیز آپ کو یہاں سے یہ منگوائیں۔ آج کل سب کو نزلہ، یہ بھی تو اس موسم میں تو ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ آج کل گھر گھر میں بیماری شروع ہوئی ہے، اس لیے نسخہ پیش کیا تاکہ ہر گھر کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہیں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔